अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो अभी आप सबका फेवरेट, अभी पिछले दिनों जो इमरान खान साहब रिलीज हुए हैं और अरेस्ट हुए हैं, इनके ऊपर हम थोड़ा सा इसको आज हम एनालाइज करेंगे कि ये जो पॉलिटिकल ड्रामा था, इसकी रीज़न क्या थी, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए और अल्टीमेटली हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है उसको क्या करना चाहिए। तो आज हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या है। इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह आपको आइडिया है, पूरी 13 जमातें एक साइड पे हैं अलॉन्ग विद द नॉन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। लाइक कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट इस टाइम उन्हीं के साथ है, और ऑन द अदर हैंड दिस इज़ वन मैन शो, जो एक आदमी खड़ा है और वो उसके ऊपर अब मुख्तलिफ किस्म के केसेस बनाए जा रहे हैं, जिस तरह अल कादिर केस, जिसके ज़रिए जिस केस में इनको गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा तोशा खाना केस अभी पिछले दिनों जो जिसकी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चर्चा रही है। उसके अलावा डॉटर का इशू है इनकी, का कोई एक लड़की है जो कि इनके साथ मंसूब की जा रही है। अब ये पता नहीं है कि वो इनकी बेटी है या नहीं, उसके ऊपर भी इशू चल रहे हैं। उसके अलावा इनका एक निकाह का केस चल रहा है कि इन्होंने इद्दत से पहले निकाह किया था। इसके अलावा और बहुत से इस तरह के, मतलब कि 200 प्लस या 200 के राउंड अबाउट इनके ऊपर जो केसेस हैं वो हो चुके हैं। और सारे ओवरऑल जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इनका कोई भी जवाज नहीं बनता। ठीक है, वो उसी तरीके से जिस तरह इमरान खान साहब के दौर में इनके जो 13 के करीब अपोजिशन लीडर्स थे, देवर अंडर इन्वेस्टिगेशन या किसी न किसी तरीके से वो बहरहाल इन्वेस्टिगेट किए जा रहे थे नैब के अंदर या कहीं पर भी। तो वही सेम वो जो है वो पॉलिटिकल रिवेंज जो है वो लिया जा रहा है इस टाइम। अब इसका जब इनको अरेस्ट किया गया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वायलेंट मॉब बाहर निकला। ओवरऑल कुछ लीडरशिप की इंस्टिगेशन भी थी कि उन्होंने कहा कि हमने अब क्योंकि वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उनको कत्ल करने की किया जा रहा है या कुछ इस तरीके से उन्होंने भड़काया, तो मॉब जो था वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया। और वो हुआ जो कि पिछले 75 साल की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। जीएचक्यू अंडर अटैक था। उसके अलावा कोर कमांडर लाहौर का जो घर था उसको जलाया गया, जिस तरह जिना हाउस है इधर कलमा चौक के अंदर कंटेनर्स जला दिए गए। उसके अलावा लाहौर के अंदर ही अस्करी टावर था, उसको वो काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। ओवरऑल अक्रॉस द जो ग्लोब, सॉरी, अक्रॉस द पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक वायलेंट मॉब जो था, एक वायलेंट जो यूथ थी वो नज़र आई ओवरऑल। क्योंकि मैं सेफ सिटी में हूँ तो हमने भी देखा कि वहाँ पर किस तरीके से हमारे जो कैमरास हैं या जो हमारी स्क्रीनें हैं वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा वायलेंट मॉब था, जिसने हर तरफ अफरा तफरी फैलाई। उसका नतीजा क्या निकला कि गवर्नमेंट को इसको रोकने के लिए इंटरनेट की जो सर्विसेज थी उनको बंद करना पड़ा। ओवरऑल जो सिग्नल्स थे वो सारे बंद कर दिए गए पीटीए को यूज़ करते हुए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि मौके की मुनासबत को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया अगेन, उनको रिलीज़ किया। बाद में इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट थी उन्होंने भी उनको रिलीज कर दिया। लेकिन जैसे ही वो रिलीज हुए अगेन, फिर उनके जो सिचुएशन थी, उनकी जो स्टेटमेंट्स थी, अगेन दे वर एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी आर्मी थी। तो देखते हैं कि अब फर्दर क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है। लेकिन ओवरऑल जो कंट्री की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल में है। और उस पॉलिटिकली जो हम बहुत ज़्यादा पोलराइज हो चुके हैं। इवन कि अब तो बहुत सारे ऐसे जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी बहुत इतने ज़्यादा पोलराइज हो चुके हैं कि दे आर गोइंग अगेंस्ट देयर फैमिलीज, देयर अगेंस्ट कलीग्स। क्यों? रीज़न क्या है? यही पॉलिटिकल अफिलिएशन। कि मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ, दिस इज़ अ पब्लिक सर्विस मैसेज, कि जो पॉलिटिक्स है ना वो बहुत ही डर्टी गेम है। इन्होंने कल परसों जैसे ही कोई डील होती है इन्होंने एक दूसरे के साथ बैठ जाना है। लेकिन इन सब को मद्देनजर रखते हुए आप काइंडली अपने जो रिलेशंस हैं उनको ख़राब ना करें। मैं खुद मेरे बहुत ही क्लोज मेरी एक दोस्त थी, उसके साथ मेरी कोई थोड़ी सी डिबेट हुई।
اور الٹیمیٹلی اب ہم بہت کم بولتے ہیں. ریزن کیا تھی؟ کہ پولیٹیکل ایفیلیشنس. اور میں ویسے ہی نیوٹرل ہوں، مجھے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں جتنا ایک میں نے انالیسس کرنا ہوتا ہے، ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے ایک انالیسس کرنا ہوتا ہے، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ ایک نارمل انداز میں کروں اور اسٹوڈنٹس کی طرح ہی کروں. تو ٹرائی کریں کہ اپنے اس جو ایک پولیٹیکل افیلیشن ہے اس سے آپ کے جو رشتے ہیں ان کے اوپر کوئی زیادہ پریشر نہیں آنا چاہیے. باقی یہ جو ایک اریسٹ تھا اس کی ریزن میں نے جس طرح آپ کو بتایا، پولیٹیکل موٹیویٹڈ سارے کیسز تھے. یہ میں نے ایک لیکچر دیا بھی ہوا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن، فیب کے اندر یہ میں نے اپلوڈ کیا تھا. فیب والے کرنٹ افیئرس میں آپ جا کے اسے دیکھ سکتے ہیں. فردر جی اب اس کا رسپانسبل کیا ہے؟ اس کا یہ جو کنٹری کی اس ٹائم کنڈیشن ہو چکی ہے، اس کا رسپانسبل کون ہے؟ تو اس کا رسپانسبل صرف عمران خان صاحب نہیں ہے. اس کو ہم ایک انالوجی کے ذریعے دیکھتے ہیں. یہ ابھی پرویز ہوڈ بائی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ڈان کے اندر، اس کو میں نے پڑھا اور اس کے اندر نا انہوں نے بہت کمال کی چیزیں لکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاکستان کو ایز اے ایک ویکل لیں، ایک گاڑی لیں، اور اس کا جو سٹیئرنگ ہے اس کے اوپر بیٹھے ہیں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، اور جو گاڑی کی باڈی ہے وہ ہے ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ. اب آرمی کیا کہتی ہے کہ وہ بار بار وہ جو سٹیئرنگ پکڑ کے بیٹھے ہیں نا پولیٹیکل لیڈرز، یا ان کو نکالتے ہیں اور خود آ کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ان کو باہر سے ہی کھڑے ہو کے اب کوشش کرتے ہیں کہ جو سٹیئرنگ پہ آ کے، جو سٹیئرنگ سیٹ پہ آ کے بیٹھے یا جو ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھے وہ ان کا اپنا ہی بندہ ہو، یا پھر وہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ انفلوئنس کرتے ہیں اوورال. اور یہ اب کنفیس بھی ہو چکا ہے کہ ابھی نومبر کے اندر، یہ اکارڈنگ ٹو پرویز ہوڈ بھائی، نومبر کے اندر جو ہمارے آؤٹ گوئنگ آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب، انہوں نے کہا کہ وی ہیڈ انٹرفیئرڈ ان دا پولیٹکس سنس لاسٹ 60-75 ایئرس. مطلب کہ انہوں نے کہا کہ ہم پچھلے 75 سالوں میں پولیٹکس کے اندر انٹرفیئر کرتے رہے ہیں، بٹ اٹ از ٹائم ٹو بی اے نیوٹرل، کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نیوٹرل رکھیں. تو اوورال جو باڈی اگر گاڑی کی دیکھا جائے تو وہ آرمی ہے، اور جو اسٹیئرنگ ویل پہ، سوری، جو اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے، وہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں جی؟ انفلوئنس ہوتے ہیں. اب گاڑی کا جو انجن ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی اکانومی ہے. اور اکانومی پاکستان کی آپ دیکھ لیں کہ کیا کس کنڈیشن میں ہے. جو انجن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی گاڑی کو بہت سے جو ماؤنٹینی ایریاز ہوتے ہیں یا جو ہلی ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر بھی وہ آپ کو لے کے جا سکتا ہے اگر انجن اچھا ہے تو. سملرلی اب وہ جو ہلی ایریاز ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر ہم کنٹری کی فارم میں دیکھیں تو یوکرین وار، کووڈ 19، اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی فلڈ کے جو ڈیزاسٹرز وغیرہ ہیں، اس طرح کے جو شوکس ہیں، اگر آپ کا انجن مضبوط ہو تو اس طرح کے شوکس کو آپ آبزرو کر سکتے ہو. لیکن ہمارا کیونکہ انجن اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہے تو وہ فلاپ ہو جاتا ہے، ہماری گاڑی رک جاتی ہے. سملرلی جو اس کے اندر فیول کی بات کی گئی وہ کہتے ہیں کہ ہیومن برین. اب یہ چار چیزیں اس نے کہا کہ آپ کا جو ملک ہے وہ ایک گاڑی کی طرح ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر جو اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہے، جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے، وہ بھی گاڑی کی اوورال ساخت بھی، گاڑی کا انجن اور گاڑی کا فیول، یہ چاروں چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ملک کی سچویشن کس طرف ہے. اب اس ٹائم جو ملک کی سچویشن ہے وہ صرف ایک بندے نے خراب نہیں کی، وہ اوورال سب نے کی ہوئی ہے. پولیٹیکل ایلیٹ، آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کے جو اکانومی ہے، آپ کی جو اوورال سوسائٹی ہے، اور اب اس کے اندر جو پانچواں جو میجر کریکٹر ہے وہ بھی آ جاتا ہے جوڈیشری کا. سو ہم سارے جو ہیں وہ رسپانسبل ہیں فار میکنگ اے پاکستان مچ مچ پولرائزڈ. اب اس کی امپلیکیشنز کیا ہو رہی ہیں؟ اب جس طریقے سے عمران خان صاحب کو وہ کیا گیا کڈنیپ، سوری گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد پھر فردر جس طریقے سے ملک کے اندر سچویشن ہوئی، اس میں کیا ہوا ہے کہ ہمارے ملک کی اوورال جو ساخت ہے، جو اوورال اس کا امیج ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہوا. جو پور ہیں وہ زیادہ تر سفر کر رہے ہیں اس کے اندر. کس طریقے سے کہ جو آرمی کی سینئر لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے جو اٹیکس ہوئے ہیں، ہم ان کے وہ جو وائلنٹ موب تھا اس کے پیچھے جائیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح پولیس کی طرف سے بھی یہ بیان آ رہے ہیں کہ ہم ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو پور تھے، جو غریب لوگ تھے، جو ویل وشرز تھے عمران خان صاحب کے، جنہوں نے ایک جذبات کے اندر آ کے یہ ساری حرکتیں کر دیں، اب ظاہری بات ہے وہ اس چیز کو سفر بھی کریں گے. فردر مور جی ہمارے جو سٹیز ہیں دے آر بی بیکمنگ انکریزنگلی ان لیویبل، ٹھیک ہے. ان کی ریزنز کیا ہیں؟ یہی پولیٹیکل پولرائزیشن آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ فلڈ ڈیزاسٹرس دیکھ لیں، آپ گورننس کے ایشوز دیکھ لیں، آپ کرائمس کو دیکھ لیں، اوورال آپ اکانومی کو دیکھ لیں،
ठीक है, आप अनएम्प्लॉयमेंट को देख लें, आप एजुकेशन सेक्टर देख लें, आप हेल्थ सेक्टर देख लें, आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर देख लें, आप किसी भी शोबे में जाएंगे आपको गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं वो मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो हमारे जो अमीर लोग होंगे वो तो चले जाएंगे बाहर, लेकिन हमारे जो गरीब लोग होंगे वो ज़्यादा सफ़र करेंगे। अगर हम पॉलिटिक्स को देखें तो वो करंटली भी और विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब अगले आने वाला जो कुछ अरसा है उसके अंदर गेम ऑफ थ्रोन विल बी गोइंग ऑन। इकॉनमी जो है वो ऑलरेडी इन 2 से 3 दिनों के अंदर पाकिस्तान को तकरीबन 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज जो हमारी बंद रही हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा वोपिंग कंडीशन में है और फर्दर ये चीज़ें ऐड इंसल्ट टू इंजरी कर रही हैं। फर्दर जी हमारी अगर आप सोसाइटी को देखें तो अनएजुकेटेड, अनट्रेन्ड, अनस्किल्ड, एक्सट्रीमिस्ट, डिवाइडेड और पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, तो हमें ये सारे मसले जब अगर फॉर एग्जांपल ऑलरेडी हमारी सोसाइटी के हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगी, इंस्टेबिलिटी होगी, तो वो क्या करेगा, वो और ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा मसाइल के दहाने पे लेके जाएगा, मतलब कि सिचुएशन विल बी गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। तो अब इस सारे सिनेरियो में अगर फॉर एग्जांपल इलेक्शन होते हैं, नहीं होते, काम इमरान खान साहब आते हैं, पीडीएम आती है, इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए हमें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो है कंट्री, नेशन। तो वो इट शुड बी द एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे वो पीडीएम है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो पीपीवी है। ठीक है, कोई भी आपका पॉलिटिकल एलीट है, कोई भी इदारा है, कोई भी जो लीडरशिप है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए ना, वो उनकी अना नहीं होनी चाहिए, वो उनकी नेशन होनी चाहिए, वो उनके लोग होने चाहिए। अब जिस तरीके से जो कल सेफ सिटी के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं और उन्होंने कहा है कि जो अवाम के अंदर बड़ा गैर जो गुस्सा है कि जो कुछ वायलेंट मॉब था उसने आर्मी की जो बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर हमला किया। अब जब भी वो बात करते हैं वो अवाम का नाम लेके करते हैं, लेकिन वो अवाम के बारे में कभी नहीं सोचते। ठीक है, उन्होंने ये कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने अपोजिशन के ऊपर भी कोई तनकीद करनी है तो वो ये कहेंगे कि अवाम ने आपकी ये बात नहीं मानी या अवाम ये कर रही है। ठीक है, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक, लेकिन वो पब्लिक के लिए कुछ नहीं करते, दे आर डूइंग फॉर देमसेल्व्स। ये इसी चीज को स्टीफन पी कोहन ने अपनी किताब द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के अंदर लिखा, पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड इन डिसऑर्डर के अंदर जो जावेद हसन है उन्होंने लिखा, पाकिस्तान इज अ हार्ड कंट्री उसके अंदर अनाटोल डिवाइन ने लिखा। ये सारी चीजें क्या हैं, वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स है दे आर रूलिंग फॉर देमसेल्व्स, कि वो अपने आप को बेनिफिट देने की चक्रों में है। अब नीड ऑफ द आर क्या है कि अवॉइड कन्फ्रंटेशन पॉलिसीज। ये जाहिद हुसैन एक ऑथर हैं, उनके मुताबिक कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इमरान खान अगर फॉर एग्जांपल उसको किया गया तो फिर जो सिचुएशन होगी वो इट विल बी गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। सिमिलरली पॉलिटिक्स ऑफ रिवेंज, ये क्या होगी कि ये फर्दर जो क्राइसिस हैं उनको और ज़्यादा ख़राब करेगी। तो हाल यही है कि आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करें, इकॉनमी साइन करें और सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशन, हेल्थ, एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म, इनके ऊपर आप जो मसाइल हैं इनके हल की तरफ मूव करें, ना कि कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिसीज की तरफ। ये वही पीएमएलएन या पीडीएम जो है, इट इज़ बीइंग लेड बाय द नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, और उनका वही एजेंडा है जो पिछले दिनों मैंने शायद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ही लेक्चर के अंदर एक में बताया था कि उन्होंने कहा था कि हम जो तराजू के दोनों पलड़े हैं वो बराबर करेंगे। अब तराजू के पलड़े बराबर होने का मतलब क्या है कि 2018 के अंदर जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था, अब 2023 के अंदर आप इमरान खान को करें तब ही हम इलेक्शन होने देंगे। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन बिकॉज जो कि इलेक्शन नहीं हो रहे। तो बेहतर कंट्री के लिए ये है कि आप जो एक पॉलिटिक्स ऑफ वेंजेंस हैं या जो पॉलिटिकल रिवेंज हैं इनको ख़त्म करें और मुल्क की बागडोर मुल्क के लिए ही चलाएं, एक नेशन को और उसकी जो इंटेग्रिटी है, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको देखें, उसकी इकोनॉमी को देखें और फिर फैसले करें इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर गेम ऑफ थ्रोन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जी, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसके अंदर कोई फ्लॉज हैं तो आप मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। फर्दरमोर आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है, मैं इस चैनल के ऊपर तकरीबन अपने 380 प्लस वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल एक्सप्लोर देम, जिसके अंदर
آئی آر، پاک افیئر، کرنٹ افیئر، اس کے علاوہ اور بھی ود دا پیسج آف ٹائم آتی رہیں گی۔ ایس ایس کی آؤٹ لائنس پہ 50 سے 60 میں بنا چکا ہوں۔ ایسے کی ایک پراپر سیریز ہے، اس کو آپ وزٹ کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے۔ قرآن پاک کے بارے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی کچھ تھوڑا بہت ساتھ ساتھ چلتا رہے، تو آپ اسٹے ٹیون رہیں جی، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔